hindi makakaano eh. Dito tayo kaya sa... Kaya ba? Kami Jenny dito kami. Tayo dito. Paano? Ganyan? Ayos sa inyo. Wait lang, tayo natin yung ano. Guys, hintayin lang natin yung timer. Yes. Antayin natin yung timer bago kayo mag-drop ng gift. Thank you, Atasha! Watermelon lang mo para Wait lang, wait lang. Wala mo na magdadrop. Di pa nag-start guys. Share the live guys. Share the live on top of the screen. Pag may 30 minutes na po nakasulat dyan, pwede po kayo mag-drop. Pero hanggang wala po. Wala po muna. Shoutouts sa for important viewers. Good evening sa inyo. Namiss niyo ba kami? Be to save Jimpang guys. Wait Share lang the ha. live. Share Share the the live live. muna Share the guys. live. Share the live guys. Di ba may open area sila? Di ba may pool? Si Kyle, nagpahinga sa Kyle. Oo. Guys, mag-share ng live. Hintayin lang po natin may timer. And sa lahat ng susunod na po, live one, watermelon lang. Watermelon lang po. District 1 guys. District 1. Yan, mabutok yun. Wala pa, di pa nag-start guys. Let's go, District 1. Hi, Winnie Rose. Good evening, Winnie Rose. Pagod na mga person. Ayan guys, the timer Okay. is ready. Timer starts. Wala pa? Wait lang guys ha. Wait, Kyle, dito ka Kyle. Wait lang guys. Ayan. Yoga kami guys, mag-yoga. Exhale. Hi Grace Baldos, good evening. Dito save nyo kami guys. District 1, dito save. Big to save this record. Dalawa kami ba? Dalawa kami ba? Dalawa kami. Kami ni Mami Grace. Okay. Alam, 50-30 lang po. Alam namin. 30 lang. Very lang, 30 lang yung watermelon. Okay, 15 lang. Lagay 30 lang yung watermelon. Wait lang guys ha. Sa handbook. Sa handbook. Sa papel. Wait na. Okay na. Starts now. Yes! Drop guys. Let's drop. Let's go. Watermelon. Let's go guys. Drop na po. Let's go. Let's go. Tayo. Come on guys. Then, Drop. Delay. Ayun na. drop na guys! Let's go. Drop na. Let's go, Big Buti. Let's go. Thank you. Let's drop. Ilan na yun? Isa. Isa. One. Ate, drop na ate! Game guys. Pa-share naman kay Loveline. Share the live guys. Share the live, guys. Shoutouts sa 525 viewers guys. One. Go, let's go. Let's go. Ate, mag-drop ka na dyan! Let's go guys. Pumasok ka na ba dito? Mag-drop ka na! Guys, watermelon lang. Let's go guys. Hello guys. Kailangan mo lang yung 28 ate! Thank you, Christine Joy. Thank you, Big Buti. Two. Thank you Boss so much. Mana. Guys, pa-share ako sa lahat. Pa-share kami sa mga hindi ko nakakaalam. Share the live. Let's go. Four. Thank you, Loveline. 4. 26 na guys. Lina, thank you. Ah, sa mga to, hindi siya nang kapag ano to? Ikaw ang guro. Ikaw? Ay! Wala na nakapag-drop sa ngayon! Four. Let's go guys. Auntie, drop na. Kailangan pa namin ng 26, guys! 26. Four. Drop na, guys! Watermelon lang! Guys, 26 Guys, ako. pa-share pa ng live natin. Nakuha Sheila, namin Loveline, ako. pa-share. Four. Share the live guys. Tap. Share. Share na, guys! Mga hindi ko po alam. Alam namin po. District 1. I-share na. Watermelon love, guys. Kailangan pa namin yung ano. Oy, Wala Rose. pa. Ay, ate, Watermelon love. Let's go. Watermelon lang tinatanggap. Let's go. Go, guys. Thank you, Loveline. Four pa lang guys. Naniniwala ako sa mga ito. Masabi ko, Guys, let's go. Tara guys, let's go. Guys,
District 1 guys, Watermelon Love. Thank you for sharing the live guys. Guys, drop na! Ay, naku, naunsa naman yung mga tinalikuan niya, boy. Saan naman yung oy? Wala pa ni Sol. Guys, sa mga gusto ko Guys, let's go. Thank you so much, Christine Joy. Te, asa naman tao ng gibutas Christine Joy, thank you so much. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you sa mga nag-share guys. Thank you guys. Tap the screen, tap the screen, tap the screen. Hi Gerald. Gerald, pa-share naman ako ng live. Bye. Thank you, Thank you so much. Bye. Ate, Six. thank you, Ate. Thank you, Ate. 6. 6 na. 24 lang, 24 lang guys. 6. Christopher, i-share mo naman sa iba. Laban District 1 guys. Go guys, share the live, share the live, share the live. Salamat sa mga nag-share. Tap the screen Tap the screen guys, tap the screen. Guys, tap the one. Ate Chile, baka naman ba yung mga friends, i-invite mo para rin mong drop mo ba? Guys, Guys, ano to ang pabilisan guys? Oo, mabilisan. Guys, drop na. let's go District 1 guys. Ang ganda na rin. 6 pa lang. Ay, kailangan pa natin ang 24 guys. I-drop nyo na yan ah. 24. 22. Ay, thank you. Share the live. Ay, yung talag sa plus guys ha. Guys, pabilisan. Ay, shout out sa 6. Ay, thank you. Thank you. Te, basit kayo pa. Yung mga friends, di ba? Yung ako, di ba na-drop sila namin, di ba? Guys, let's go na. Te, sabi mo na mag-chat. Guys, pabilisan po ito. Thank you so much po. Okay, natin pag-abot ng 30 minutes. Ate, may chat ako sa'yo. Pa-check. Ay, basahin mo muna. May chat ako sa'yo. 8. Ariana. Thank you. 8 na, 22 na lang guys. Kulang, 22. Wala akong Ate! friends. Ate, may chat ako sa'yo. Check mo. Let's go District Thank you, 1. Arian. Thank you po. Si Ariana. Guys, drop na to. Update niyan sa ano, sa copy mo ba yung bingo? Ay, baka gusto mo dagdagan. Happy na kami niyan. Vlog 1 ba? Sige, buwan. Guys, ito guys. Watermelon love guys. Thank you so much, Christine Joy. Team Ari, Darko, Lovely, thank you. Oh, asa na yung ate ko? Ate, nandiyan ka na ba? Ito ba? Ate, pa-check. May chat ako sa'yo. 8 pa lang, guys. Malang guys. 22 na lang. May chat ako sa'yo, te. Let's go District 1 guys. Support this District 1. Okay, sa mga nandun guys, huwag na natin pabuti ng 30 minutes. Okay. Kaya ka Thank you so much, kasi Stealing. hindi na kami nag-challenge. Oo, kaya. 9. Thank you. Thank you, Macy. 9. Thank you so much po. 10. Kaya na lang yan. 20 na lang po kulang. 11. Thank you. Ano daw, Arlene? Nawala ka na sa tao. Pero ito, Arlene. 12. Hindi mo na magpatalo. 18 na po, 18. 18 na lang, guys. Macy, thank 30. you. Thank you, Macy. Ate, let's go. 13. Thank you, Christine Joy. Big Boss, thank you. Thank you, Lovely, Thank thank you so much, thank you guys. Thank you. 40. Last 16 guys. Last 16 16 na
Bibili niya po kung ano sana siya lang yung life namin. Tuwan pa. 15 na lang. 15. Ay, siya na. Guys, share nyo na yung live eh. Share na live ba? Share na live. Mag-drop na guys. 15 na lang po. 15 lang po lang po. Guys, 15 na lang po. Guys, sa mga nandyan, pwede Yes po po, i-share. mabilis lang po guys. Pinapashare ng live. District 1 guys, let's go. District 1. Support District 1. Guys, 15 na lang. 10 minutes na. 15 minutes na. The Ay, big David. Watermelon lab. Ay nako, the best. Watermelon talaga inaanap ko ah. Guys, can you share this live? Guys! 15 na lang! 15 na lang Guys, sa mga guys. nandyan guys, kung may extra coins kayo dyan, extra diamond, extra makapag-drop po kayo. Ayan. 15 more po, maraming salamat po na meron. Guys, share the live guys. Share the live. Tap the screen, guys. Hey, 15. Guys, 15 na lang po. Let's go. Hey. Huwag nang hininga. Inhale! Wala exchange. O sige, kaya pakita Guys, watermelon kalahati na lang. Huwag nang Guys, hininga. watermelon lab. District 1. Guys, 15 na lang po. Guys, 15 na lang po talaga kulang namin. I-drop nyo na yan at i-post nyo na yan. Where? Watermelon lang pala. Get pasuya ko. Thank you. Thank you po. Hindi, dito lang. Thank you, Cassie. Oo, Ate Cassie. 14 na lang. 14 na lang guys. Thank you, Ate Cassie! Thank you, asawa. Thank you. Ay. Papa Jen. Ay, asawa pala siya. 14 na lang guys. 14 na lang po. Ate Cassie, thank you. 14 na lang. 14 na lang po lang guys. 14 na lang po. 14 na lang guys. Thank you dun sa tao, hindi ko in-expect na matangkad. Grabe talaga asawa ni Papi. Hindi ko kasi talaga expect na matangkad siya. Sarap! 14 na lang guys. Let's Guys, go. guys. Let's go District 1 guys. Guys, 14 na lang po. Let's go. Tulong-tulong na guys. Laban tayo guys. Thank you. Thank you, Jam. Thank you. Ilan lang? 13 na lang. 13 na lang. Guys, 13 lang kulang. Kunti na lang guys. Happy ka. 13 na lang. Kulang. Ate, nandyan pa mo ba? You're still there? 13 na lang kulang guys. Let's go. 13 na lang guys. 13 na lang. Let's go guys. Magtulungan na natin. Watermelon love guys. 18 minutes guys. 18 minutes. Guys, 13 na lang guys. Come on. guys, wag nyo na pa ako ng 30 minutes, guys. Sawa isa pa. Guys, drop pa guys. 13 na lang guys. 13 na lang. Guys, 18 minutes na lang natitira. 18 minutes na lang, guys. May 13 pa kami 13 na lang na watermelon guys.
Anim na lang guys. Yoga ba yan? Guys, anim na lang guys. Anim na lang guys. 6 na lang. Let's go guys. Streak 1. 6 na lang. 6 na lang guys. Change position daw. Change position daw. Nakataas ang isang paa. Okay. Guys, anim na lang. Anim na lang. Chicken. Anim na lang. Anim na lang guys. Anin na lang po. Anim na lang. Ay, baka may friends ka dyan. Ay, ate, sabihan mo si Mami. Baka pupunta si Mami dito. Anim na lang guys. Guys, pag pinapatulan yan, unahin natin yung 15 minutes. Anim na lang. Bidun. Guys, anim na lang. Wait lang. Ate, baka umalis si Mami, di ba? Wait lang. Papunta ko na si Tara. Ibang dito. Ano yung zoom out? Anim na lang. Anim na lang. Guys, bawal na masakit ang paa na kanina. Ayun. Ayan. Lima na lang. Thank you, Ate Flores. Lima na lang. Busy na balik ang water tank. Lima na lang. Ay, Apat na lang. Thank you, Ate Flores. ay, si Ate Juan, si Ate Gian ba? Apat na lang. Apat na lang. Ate Ren, ba si Ate Gian ba? Drop siya ba? Apat na lang. Apat ay kuha ko. Siya ba makadrop ng upag ka po? Apat na lang po. Apat na lang. Direk, wag mo na ibabang. Magkita ng singit. Apat na lang. Apat na lang. Apat na lang po. Yan, thank you. Tatlo na lang. Tatlo na lang. Thank you, guys. Please start food. Tatlo na lang, guys. Tatlo na lang. Salamat po. Thank you, Tre. I love you very much. Tatlo na lang. Let's Bigay, go, andyan ka na ba, guys. Bigay? Tatlo na lang po, guys. Let's go. Let's Ilang go, guys. puso Tatlo na lang. Bigay, tatlo na lang, Bigay. Tatlo na lang. Bigay ko nga dyan. Bigay ko na dyan. Kunan dyan ka lang. Go sa watermelon lang. Tatlo na lang. Watermelon lang. Tatlo na lang, guys. Tatlo na lang. Ano yan si Sita? Tatlo na lang. Oo, wala ba na kami mag-si, oy? Bigay, andyan ka na ba? Ano yan, guys? Ang tagal ng oras. Tatlo na lang guys. Matagal yung oras. Oy! Tatlo na lang. Guys, maraming salamat sa lahat. Guys, tatlo na lang. Tatlo na lang po. Huwag na natin paabot nila 30 minutes. Tapusin na natin. Oh, yeah! Thank you, Ate Flores. Dalawa na lang, dalawa. Let's go. Let's go. Bigay, asan ka na? Isa na lang. Ate Flores, isa na lang. Hoy! Dito na si Juan. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Bigay ko lang dyan kay ko na yung pang-last. Dala mo na. Isa na lang. Thank you. Sana lang guys. Sana lang. Isa na lang. Sana lang, ayan na. Bilis na kami dito. Ay! Stop na. Thank you so much. Ay, maraming salamat po. Lynn Thank you, at ate. Thank you so much sa nag-grab. Kay Ate Christine Joy, Ate Flori, Loreline, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Thank you, so much Awa. po. Thank you sa pag-drop. Thank you, Ate Cassie D, Flores. thank you so much. Thank you sa District 1 guys. District 1 supporters. Ante, Thank punta ka you, dun sa live ko. Thank you Napag- po. Sira ako. Salamat po. Big book. Big book. Spencer Kyle. Thank you, thank you. Thank you guys. Len, salamat. Pinatibay mo kami. See you tomorrow guys. Thank you. Te, mag-live ko niya. Drop isag ko ha. Dapat nila na sa'yo ang drop ha. Bye, thank you. Ay, ka.